welcome to Titin and Pray. Teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat ya teman-teman, dan juga tentunya happy. Karena kalau happy kita bisa melewati segala hari kita, betul ya. Dan juga sebelumnya Titin mau bilang sorry nih teman-teman. Sorry banget ya, mungkin banyak yang ngerasa gak nyaman dengan sound dari konten yang No More Dreams. Wow, itu bener-bener Titin juga lagi upayakan nih teman-teman biar gak kena klaim hak cipta, karena kita selalu dapat peringatan itu pada saat upload, dan juga kok kayaknya masih terkendala itu. Kita udah juga cobain untuk pakai big hitnya, ditampilin, di mirrorin, ditipisin, di blurin. Nah, cuma aku akan coba lagi trik-trik lain yang mungkin bisa kayak entah di pause. Aku juga nggak tahu di pause-nya berapa sekian detik yang tidak kena klaim hak cipta. Ya, gitu ya teman-teman. Aku akan coba lagi. Dan juga kali ini berangkat dari konten yang tentang surat dari ARMY. Di situ dia ada sharing dari teman ARMY yang bilang katanya BTS ini seluar biasa itu sampai diundang di UNICEF dan juga mewakili untuk kasih speech. Nah, penasaran gak sih kira-kira apaan ini isi speechnya? Dan nanti katanya dengar-dengar dibawakan sama RM. Tapi apakah benar RM doang atau sama salah satu member lainnya atau 7 member of BTS-nya gantian? Nggak tahu nih, udah penasaran banget, udah dikirim linknya dari temen ARMY ya kan, yang ada di YouTube kolom komentar Titin and Channel, Titin and Friends Channel. Nah, di sini kita mau lihat. Oke, videonya udah siap. Here we go. General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor. Oke, ini detik 22 ya. Ternyata yang speech RM yang pertama. Terus pada saat dia masuk, aku surprising loh. Ternyata yang nonton ini, wow, ya beda gak ya kalau wajah-wajah educated person, terus juga ini ada di badan-badan organisasi UNICEF, itu vibes-nya, auranya udah beda banget gitu, audiensnya udah beda, terus pembawaan mereka itu etikanya udah body language-nya juga udah beda ya. Dan ini RM langsung masuk, coba kita lihat gimana after that. To be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF, building on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. Ini gue berhenti di detik ke-1 ya. Pada saat dia mulai ngomong aja atau masuk di situ, dia yang speech, gue yang deg-degan, tau gak? Kok gitu ya? Kalian deg-degan juga gak sih? Kita lanjut, menit ke-1. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes." Oke guys, ini jadi di 1 menit 49 detik. Ternyata apakah Titin yang belum lihat album yang Love Myself,
atau lebih baik sebenarnya dengerin Love Myself dulu baru dengerin ini ya. Tapi di sini dia bilang dia ada kerjasama sama UNICEF ya, atau untuk proklaim atau deklarasiin atau mempromosiin tentang love yourself ya, mencintai diri kita dulu. Aku suka pembukaan awalnya, good. Dia kalau di speech itu lumayan aku suka tentang pidato ya, speech itu kita kalau begin something kita kasih salam opening, dia bikin openingnya good. Terus ini pembawaannya dia tenang banget, RM ya, so calm. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. Oke, gue stop di 2 menit 30 detik. It is a good point karena dia bilang tentang ini ya, kalau kita masih kecil, apalagi usia 9, 10, 11, 12, RM said kalau di usia 9-10 tahun itu dia mulai bilang kalau dia mulai memikirkan apa yang orang lain pikirkan ya. Kalau boleh aku kira-kira usia 9-10 itu sebenarnya kita mau masuk ke early teenager ya, kayak masa-masa yang kayak udah cepat untuk mencari profile. Terus kita tuh kayak ngumpulin puzzle demi puzzle tentang untuk menggambarkan diri kita ini siapa. Nah, tapi kita bingung kita ini siapa. Jadi kita tuh kayak mengadopsi apa yang orang lain pikir atau apa yang dianggap oleh sekumpulan orang itu seharusnya, itu mulai kita masukkan di kepala kita kalau itu yang benar gitu loh, bahwa itu gimana aku harus bersikap agar aku diterima, atau aku merasa disayang itu aku harus menunjukkan sikap-sikap tertentu. Nah ini very good, aku udah nggak sabar lagi lanjut ya. But I had one century, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. Oke, di menit ketiga 46 detik ini what is lucky about him is RM ngerasa bahwa kalau di dalam semua pencarian jati dirinya dia merasa yang benar-benar bisa menggambarkan dirinya saat itu atau identitasnya itu di musik gitu loh. Nah akhirnya musik ini menjadi salah satu tempat pertumpahan isi hati dan pemikiran serta pergumulan yang dialami oleh RM dan another member of BTS. Aku suka ya ritme bahwa perjalanannya BTS yang tidak mudah ini hari ini justru malah jadi inspirasi banyak orang. Kalau semuanya itu serba lancar-lancar, kayaknya hari ini mungkin dia nggak akan berdiri di depannya para UNICEF dan juga para ARMY dan juga setenar ini. Karena
gimana ya teman-teman, kadang-kadang kalau kita melangkah bahkan di satu-satunya hal yang dia anggap dia miliki tentang dirinya itu di musik, itu pun dia pun ngalamin banyak penolakan. Dan pada saat ditolak seperti ini itu dia bilang kan, untung aku nggak berhenti. Ini bagus ya, karena sebenarnya setiap kali kita ngalamin kayak hal-hal berat, kita tuh kadang kayak mau lepas tangan, kita mau berhenti karena kita merasa nggak punya dukungan, ditolak dan lain-lain. Tapi kalau kita itu ada tim, kita ngerasa lebih kuat gitu ya. Coba kita lihat the next. Ini di menit 3:47 detik. Yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that would be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself. I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. Wow, gue bergetar banget waktu dia, what's your name? Ya, kamu siapa? Jadi ini kayaknya albumnya Love Yourself and the campaign dengan UNICEF-nya itu Love Myself, ya kan? It start within in your, start dari mencintai dirimu sendiri. Ini aku berhenti di menit ke 5:29 detik, tapi aku bergetar pada saat what is your name? Ini kayak aduh, masih yang penting banget, kayak wow, gue pun tersentak gitu loh. Kita seringkali tuh gini loh ya guys, gue bilangin kalau pikiran kita ini seringkali ngaco kita, dan even kadang-kadang yang underestimate kita itu starting dari pemikiran kita sendiri kok. Dan juga kita tuh harus sering terus tanya ke dalam diri kita, who are you, what's your name gitu loh, kamu siapa? I'm Christine. Dan kamu Christine siapa? Aku Christine yang bagaimana? Ya mungkin Christine yang bukan sempurna, Christine yang punya masa lalu, punya kesalahan, melakukan tindakan konyol, melakukan pengambil keputusan yang gak selalu benar. Tapi who are you now gitu loh. Kayak wow, itu kayak nampar gak sih? Kayak nampar banget, kayak who are you? What is your name? Itu what is your name ini punya perenungan yang mendalam ya. Siapa sih kita ini? Apa yang kita cari? And start to speak up gitu loh. Berani untuk speak up, berani untuk menyuarakan siapa yang ada dalam diri kalian, bukan yang apa yang orang lain harapkan tentang kita. Wow, it's a very very a deep message. Oke guys, gak sabar lagi, kita lanjut ya. Ini di 5:30. Just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon, and also RM of Kim BTS. Namjoon. I'm an idol, and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults, and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can, and I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? What is your name? Speak yourself. Speak. Thank you very much. Ooh. Thank you very much.
With so many young fans around the world, it was a pleasure having BTS with us, and I'm thankful that you use. Oke, gue berhenti di 6-11 detik ya kan. Pada saat dia bilang who are you, Namjoon bilang I'm Kim Namjoon, and people also know me as a RM. I'm an idol. Jadi bukan nunggu keadaan dulu baru kamu bisa bilang I'm an idol. No, kamu deciding, kamu menentukan dulu gini. Kamu siapa? Aku Christine, aku orang sukses. I'm a content creator. Aku bisa membuat para orang-orang yang menonton channel aku menjadi lebih positif. Seperti itu. Nah, mungkin how about you guys? After this message, how about you? It's more important ya. Oke, kita lanjutin aja, tinggal dikit di 6-11 detik. Your platform and creativity to reach young audiences with positive messages about what it means to be a young person in the world today. Ternyata stadionnya aku kira hanya dikit di depan-depan, ternyata 2 lantai dan juga it's a full, ya kan? Kayaknya ini bukan pas pandemi juga. Wow, people stand up di sana, mereka amazed. Anak muda terkenal, tapi dia concern sama life issue, dimana kita itu semua mengalami yang namanya ketidakmencintaan diri kita, ya kan? Kenapa ya manusia ini susah mencintai diri mereka? Aku pun juga bertanya-tanya ya, kenapa ya aku selalu underestimate diri aku gitu loh. Kayak kenapa kita nggak pernah merasa cukup dan kayak merasa kayak selalu compare, wah dia lebih cantik, lebih better, terus hidup mereka lebih kelihatan bahagia. Ya nggak sih? Sebenarnya ini pergumulan yang nggak akan pernah habis karena kita selalu memikirkan what people think, what people will say about my life gitu ya. Dan itu capek banget, melelahkan. Aku rasanya kayaknya gue stand up for BTS. And by the way, ternyata memang dari awal sampai akhir RM yang mewakili bicara is so fluent ya. And the way dia write bagaimana dia memilih kosakata dan juga pemilihannya, aku rasa dia sudah memilih dengan baik dan benar, alurnya oke banget, dinamis. Itu diawali pembukaan, sharing, so humble gitu ya, dan dia juga menjadi icon anak muda yang mana ternyata memang, hey anak muda, ayo cintai dirimu, love yourself. Lihat ke dalam hatimu, siapa kamu, tentukan identitas kamu. It's a more important. How about you guys? Apa yang kalian dapetin di video speech RM ini? Gila, luar biasa. Very very amazing, awesome. Pasti membanggakan sekali ya ketika kita tuh akhirnya bisa speak up, dan speak up-nya itu nggak asal speak up gitu loh guys. Ini RM and the teams, BTS khususnya ya, mereka udah menunjukkan, udah benar-benar membuktikan bahwa kalau kita terjang terus, kalau kita berani melangkah dan kita tahu siapa kita nggak usah takut gimana orang-orang mau menjatuhkan kita dengan omongan-omongannya. Yang penting ketika kamu jatuh, bangkit lagi. Karena sebenarnya semakin kita bangkit, sebenarnya ternyata kita sudah ada di depan mata tujuan kita. Wow, ini sangat-sangat bahagia. Aku thank you banget udah teman-teman udah bagi ini ke aku di Titin and Channel. And I hope you guys di Titin and Channel semakin positif dan semakin banyak hal-hal baik yang kita utarakan, entah itu melalui komen, entah itu bagaimanapun. Semoga ini pesan di dalam dari video speech-nya RM memberkati kalian semua. Oke guys, gue undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share this video. Tonton terus, jangan di skip sampai akhir. Thank you ya guys. See you.